Sarrento Tovim, boa tarde, shalom, shalom aos meus irmãos e amigos internautas. Vayavol kol shivtei Israel el David Evrona vayomru lemor hinenu atzmecha ובשרך אנחנו גם אתמול, גם שלשום, בהיותי שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל, ויאמר אדוני לך, אתה תראה את ימי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך עברונה, ויהרותי לכם המלך דוד בריתי בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. בן 30 שנה דוד במולכו 40 שנה מלך בחברון, מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר לדוד לאמור לא תבוא הנה, כי אם הסירך העברים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה. וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד. על כן יאמרו עיוור ופסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב מעמילו, וייטע. וילך דוד עלו וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח הירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים והרשי עץ והרשי אבן קיר, ויבנו ואיתי לדוד. וידע דוד כי הנו אדוני למלך על ישראל, וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל. ויקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלים אחרי בואו מחברון, ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות, ואלה שמות הילודים לו בירושלים
Shavua, Veshovavi, Venatan, Ushilmo, Vairihar, Veelishua, Venefegi, Veiafia, Veelishama, Veeliada, Veelifalet, Vaishmeu, Filistim, Ki Mashehu et David, le Meler al Israel, Vaya alu Hol, Filistim, le Vakesh et David, Vaishma David, Vairedi el Hametsuda, o Filistim, Baal, Vaina Teshu Beemeki Refaim, Vaishal David Badonai Lemor, Ele El Peristim, Atitenem Beyadi, Vayomer Adonai et David Ale Ki Naton ete Aperistim Beyadecha, Vayavo David Bevaal Peratzim, Vayakem Sham David Vayomer Paratz Adonai et Oyevai Lefanai Keferetz Ma'im Alken Kara Shem Amakom Hahul Baal Peratzim, Vaya Azvu Sham et Atsabehem, Va Isaem David, Va Anashavi, Va Yosifu Odi Pelistim, La Aloti, Va Inateshu, Beemeki Refaim, Vaishal David Badonai, Vayomer Lo Ta'ale, Asevi El Acharihem, Uvata Lachem, Mimul Bechaim, Vehi Kesho Meacha Etikol Tiseada Berashe Abechaim Az Techeretz Ki Az Yatsa Adonai Lefanicha Leakoti Bemahane Filistim, Vaya Az David Ken Kaasher Tisivahu Adonai Vayach et Filistim Migeva Adi Boaha Gazer. Todas as tribos de Israel vieram a David em Hebron e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Também no passado, quando Shaul ainda era rei sobre nós, eras tu que lideravas Israel. E o Eterno te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. E todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei David fez com eles uma aliança em Hebron, perante o Eterno, e ungiram David rei sobre Israel. David tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou por 40 anos. Em Hebron reinou por 7 anos e 6 meses sobre Yehudá. E em Jerusalém reinou por 33 anos sobre todo Israel e Yehudá. E o rei partiu com os seus homens para Jerusalém contra o Jebusi, que habitava naquela terra, que falou a David dizendo: Não entrarás aqui. Os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer que David jamais entraria ali. Todavia David tomou a fortaleza de Sion, que é a cidade de David. E David disse naquele dia: Todo aquele que ferir o Jebusi, suba ao canal e fira a esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi odeia. E por isso te diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. E David habitou na fortaleza, e chamou-lhe Cidade de David. E David construiu
em redor do aterro, ao lado da muralha, para dentro. E Davi ia crescendo, e o Eterno, o Elohim dos exércitos, estava com ele. E Hiram, o rei de Tiro, Sor, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram uma casa para Davi. E Davi percebeu que o Eterno o estabelecera rei sobre Israel, que exaltara o seu reino pelo seu amor ao povo de Israel. E Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram mais filhos e filhas a Davi. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Shamua, Shovav, Natã e Shilomó, e Vihar, Elishua, Nefeg e Yafia, Elishama, Eliadá e Eliafete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, todos os filisteus subiram para guerrear contra Davi. E Davi ouviu e desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Eterno, dizendo: Devo lutar contra os filisteus? Entregá-los-ás na minha mão? E o Eterno disse a Davi: Luta, porque entregarei os filisteus na tua mão. E Davi foi à planície de Peratsim, e Davi os feriu lá, e disse: Rompeu o Eterno os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Peratsim, planície dos rompimentos. E deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os queimaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Eterno, que disse: Não lutes, e sim, rodeia por trás deles, e vem contra eles defronte das amoreiras. E quando ouvires um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então apressa-te, porque o Eterno saiu diante de ti para ferir o acampamento dos filisteus. E Davi fez assim como o Eterno lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geva até o acesso a Gezer.